हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा ना आशा करें भलरे थे सांग मैंने आज नहीं आसी आपे बहुत सारा टिप्स देखूँ जब भिडियोटी भल लगे तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित सेयार करते चलते आज फास्ट टिप देखिए आज फास्ट टिप देखूँ मो पाखे गोटे मोबाइल अच्छी मोबाइल को नहीं गोटे बहुत बड़ा टिप्स देवे तो आपने तो समस्ते मोबाइल देखा बहुत इच्छा करेंगे कहीं सब गृहिणी मैंने भी रोषे करू भी मोबाइल देखा भल पाती से आपने कौन करेंगे ना मोबाइल देखिए आपने आराम से रोषे करेंगे केमती आप पाखे जब स्टाण्ड नहीं आप कौन करेंगे ना गोटे स्टाण्ड यूज करेंगे केमती गोटे मोर पाखे गोटे देखो चश्मा अच्छी आप पाखे जब एमती रिजेक्ट चश्मा अच्छी आप जोटा कि आप दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूना खराब हो जाए से आपने यहाँ यूज करेंगे स्टाण्ड करके देखो मोर यहाँ एमती पड़ी रही मुझे एमती कौन करेंगे ना स्टाण्ड बनइबी देखूँ एमती खोलीदेवे हूँ कौन करेंगे तो उल्टे देवे उल्टे देखिए आपने आराम से एमती रखिदेवे रखिकी आपने स्टाण्ड बनईकि आपने सबूक भिड आपमती कर देखिपारे खोली खोलिकी देखिए आपने रोषे करेंगे बहुत बढ़िया टिप्सटे ना आउ सांग मैंने देखिए आप जो भाया बुलेबे आप सेमती आराम से बुलो खसबे नहीं आशा करें आपको छोट टिप्सटे ही बहुत ही भल लगी आ पाने जो पाठ पढ़ुंट ना पाने भी जो ऑनलाइन क्लास कर भी ये स्टाण्ड नहीं ताले ये आप स्टाण्ड करके सी आप मैंने पाने पाठ पढ़ी पारे आशा कर टिप्स भल लगी जब भल लगी तो लाइक कर दिखाँ तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो गोटे गिना रखी देख पारे प्लास्टिक गिनाटे मोर पा रखी देख पारे पा रखिली कौन करेंगे ना ये पेस्ट पकईदेवे देखो टूथपेस्ट जोटा कि आपंकर ह्वाइट पेस्ट थी जोटा मोर एक कोलगेट पेस्ट अच्छे से पकईदेवी जस्ट टी अल्प देखूँ ये पकईदेवी मुझे क्लीन करे देखो घर काच जिन सब मुझे सहित सेयार करदेली से देखो मुझे तो क्लीन करी ना से आप सहित सेयार करदेली देखो कौन पेस्ट नहीं पेस्ट तक ठंडा पानी आपते भल से गोले नहीं गोले नहीं सारापर कौन करेंगे ना ये मुझे सफा करी कौन ना मोर फ्रिज देखो मो फ्रिजरटा मुझे बहुत ही फ्रिज तो सफा करे फ्रिजर ने फ्रिज सफा करे फ्रिज भितरटा भी सफा करेंगे बाहरटा भी आपने सफा करेंगे मुझे बाहर क्लीन करके देखुँ केते सुंदर भाव में देखिए आपंकर फ्रिज पूरा क्लीन हो देखूँ देखो मझे मझे ये सब क्लीन करवा दरकार आप काच जिनस अच्छी आपंकर ड्रेसिंग टेबल मिरर हो कि आपंकर बाथरूम मिरर हो कि गाड़ी मिरर हो आपमती मिरर जब आपंकर अच्छे ना आपने ये टे ये करदे सफा करेंगे देखो मुझे बहुत बढ़िया से आप देखुँ क्लीन करी बढ़िया से क्लीन हो देखिए पेस्ट ना बहुत ही बढ़िया क्लीन हम आप थे ट्राए करूँ जापर देखूँ फ्रिजटा को पूरा क्लीन करदेली के बढ़िया देखा जाऊँगी धूली फूली जहाँ पड़ी थी चिन्ह भिन्न सबू जाक क्लीन हो थे ट्राए करूँ जापर जब भिडियोटी भल लगे सांग मान सहित सेयार करदे आ गए लाइक करदे तापर जो आम नेक्स्ट टिप्स देखो सांग मैंने मो पाखे गोटे मोबाइल चार्जर अच्छे देखिपारे आप चार्जर तो यूज करते समस्ते और क्लीन करवा दरकार मझे मझे कौन हुए ना तार गुड़ा सब चिन्ह भिन्न लगी था ना एमती कि आपण मैंने एमती निहाती क्लीन करवा दरकार देखो मुझे केमती क्लीन करुँची लेंबू फाड़े आपमती नहीं लेंबू फाड़ा तार जो रसटा अच्छे ना से रस यहाँ भल से क्लीन करदे कहीं चार्जर बहुत सारा जिन माने कौन कहले मलिया होता है ना चिन्ह भिन्न लगी जाए से आपने बढ़िया से क्लीन कर दिखाँ लेंबू चोपारे देखो मुझे पूरा क्लीन करके आपको देखा के बढ़िया से मोर ये क्लीन हो देखो पूरा मतलब चोपाटी नहीं पूरा भल से आपने धीरे धीरे करके एमती कि पूरा क्लीन करदे देखो एमती मुझे क्लीन करदे कहले एमती कि आपने क्लीन करके कौन करेंगे ना गोटे सुखिला कपड़ा आराम से पोछीदेवे कहीं लेंबू रसटा तो लगी ना कौन करेंगे ना यहाँ भल से एमती कि क्लीन करने ये तो पानी पानी किसी लगवार नहीं खाली सुखिला सुखिला आपने एमती कि क्लीन करेंगे चार्जर जिते सारा आपंकर चार्जर अच्छी आपने एमती कि पूरा बढ़िया से आपने लेंबू साहाଯ୍य आपने एमती कि क्लीन करने देखो मोर टिके टिके चिन्ह लगी ना ये सैड्रे से मुझे क्लीन करदेली यहाँ कौन करेंगे आणिकी जो सुखिला कपड़ा आणिकी भल से पोछि दिंतु देखो मुझे सुखिला कपड़ा मो पाखे अच्छी मुझे क्लीन करदेवी कटन कपड़ा आने आप टोटाल पानी टिके लगेबे एमती कि क्लीन कर दिंतु बढ़िया से आपंकर देखो क्लीन हो गला देखिए सांग मैंने केते सुंदर भाव में मोर ये चार्जरटा क्लीन हो गला एमती करके आपने जिते सारा चार्जर सब क्लीन कर दिंतु लेंबू चोपा साहाଯ୍य आशा कर टिप्सटी समस्त भी भल लगी बोलिकी जदि भल लगी सांग मान सहित सेयार कर दिंतु आ गए लाइक कर दिंतु तापर आम
ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ସବୁବେଳେ ଲଗାଉଥିବେ ନା ଛୁଞ୍ଚିରେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସଟା ଖାସ୍ କରି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଆଉ ଟେଲର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଆଖିରୁ ପାୱାର ଟିକେ କମିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ସ୍ପୁନ୍ଟା ନେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିଲେ ତାପରେ ଅଟା ଗୁଲି ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଗୁଲି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟିଂ କରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ସୂତା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ସୂତା ଅଛି। ଯେଉଁ ସୂତାଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବା ପାଇଁକି ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଅଟା ଯେଉଁ ଗୁଲି ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସୂତାଟାକୁ ଏମିତିକି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପୁରା ଅଠାସ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ଛୁଞ୍ଚିଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଟିକିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ପୁରା ସେଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି ନା ଖିଅଟା ପୁରା ସୂତାର ଯେଉଁ ଖିଅଟା ତାକୁ ଖାଲି ଛୁଞ୍ଚିଟା ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖାଇଦେବେ ସେ ସୂତାରେ କି ସେ ଆରାମସେ ପଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି ପଶିଯାଉଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ନା ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚିର ସୂତାଟା ଆରାମସେ ପୁରା ପୁରାଇ ଦେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିରେ ମୁଁ ସୂତା ଏଠି ଲଗାଇଦେଲି। ଯେତେ ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି ବଡ଼ ହେଉ ଛୋଟ ହେଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆରାମସେ ଏଇ ସ୍ପୁନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସୂତାକୁ ସେଟିଂ କରିପାରିବେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିପ୍ସଟା? ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ସୂତା ଆରାମସେ ପୁରେଇ ଦେଲି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆଉ ଅଟା ଟିକେ ନେଇକି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କ୍ଲଥ୍ କ୍ଲିପିଂ ନେଇକି ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲଥ୍ କ୍ଲିପିଂ କେବଳ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାରେ ମାନେ କାମରେ ଲଗାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଏଠି ଲଗାଇଦେବି। କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଯିବେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏଠୁ ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇଦେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲଗାଇଦେଲି ଆଉ ମୁଟାକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଲଗାଇଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଏଟା ଲଗାଇଲେ ସେଟା ବି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ 2-3 ଥର ଆପଣମାନେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ। 3 ଥର ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଦେଖିପାରିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେନି ସେ ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦୁଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ନେଇ ଆସିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ତାକୁ ସେଟିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ନେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କଲି ଏକା ସାଇଜ୍ ଆଣିବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଯେଉଁ ରବର ଯେଉଁ ସେଟିଂ କରିଥିଲି ତାରି ଭିତରେ ସ୍ପୁନ୍ଟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୁଇଟା ସ୍ପୁନ୍ ଯାକ ଏମିତିକି ରଖିଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚୁମୁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସରେ ଚୁମୁଟାଟା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ହଜିଯାଇଛି କି ଆପଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେସିକାଲି ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲି। ଟାଇଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୁନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣ ମିଠା ଉଠାଇ ପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କିଛି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ଏଠି ଉଠିଗଲା ଲେମ୍ବୁଟା। ଚିମୁଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଚିମୁଟା ବି ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ।